Welcome back to my YouTube channel. Hope सगळी बरी आहाय आणि thank you for showing so much of love for my previous video. So आयज हांवें चिंतिल्लें like since I am a doctor थोडीशी knowledge तुमकडेन share करता म्हण. So it will be useful for you all also. आमी like basically घरां कितें जाता फॉर एग्जाम्पल आतां घरां कोणू किचनाक काम करता आसतना ताका कट पडलो ओ लायक तुमगे भुरगीं बी आहाय चोय ती बेडी ऑयल पडली और लायक सायकल चलयता आसतना पडलो ओ घरां कोणू निसरोन पडलो कितेंय जालें आनी तांकां कट पडलो. सो बेजिकली आमी कितें करपा तें सांगता. आतां कट बी पडलो ब्लिडींग बी जाता म्हणटकूच आमगेली पयलीं खबर आसत चोय कितें कोत्ताय आमी वचोन ओड्डीपीठ घाताय तेश कोन्न घालप ना. ओके सो कितें करपाचें आतां खंय कट बी पडलो न्हू तेका वचोन उदक ऑन करपाचें टॅपाचें आनी हात पांयो खंय जाल चोय तें उदका पोंदा दवरपाचें. सो कितें डस्ट बी आहा जाल्यार तें वचपा. सो थिंगा जोरी तर ब्लिडींग जोरी तर स्टॉप जायना जाल्यार कितें करपाचो इल्लोसो धाकलो कुडके घेवपाचो न्यू व्हडा क्लीन कुडके घेवपाचो आनी ते पाटा अशें करून बांदून हाडपाचें. हे आमगे मेन एम कितें ब्लिडींग मातशें लेस जावपा जाय म्हण. सो हॉस्पिटला पाव पर्या ओ तुमगे लागीं खंय PHC आहा थिंग पाव पर्या एटलिस्ट तो क्लॉथ ट्रॅप करून हाडपाचो. आतां हॉस्पिटलां बी एक पाट येयलें म्हणटकूच सद्दां आसता हांव काट पडला न्हू आतां तेका शुअर शॉट पोंद पडटलें. पूण सगळे केसी तेश को आसना. पयलीं कितें आसता डॉक्टर येयलें म्हणटकूच चोयताय न्हू पयलीं तो चोयतलीं. सो तो काट कितू डीप आहा वेदर चड ब्लिडींग जाला तें काटा होरें लायक पोंता गरज आहा ओ आनी कितें वियान तें बंद करूं जाता. बेजिकली तें हील जावपा जाय न्हू तेका लागून घालूंक पडटें. सो आतां होकोत आनी होकोत पयलीं तेंपा भाशेन आतां होकोत आनी होकोत आमी पोंतू मारनाय आनी जायत वेज आहाय. फॉर एग्जाम्पल एक म्हणटाय तो सुचर म्हणजे पोंद मारपाचो. सेकेंड म्हणटाय तो स्टेपल मारपाचो. थर्ड वे म्हणटाय ती ग्लू लायक धाकलो कट बी आहा चड ब्लिडींग जालना जाल्यार आमी ग्लू आनी स्टीक कोत्ताय. स्पेशली हें यूज कोत्ताय धाकले भुरग्यांक वे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज. लायक स्मॉल कट आहा जाल्यार गरज ना अशें करून सुचर घालपा ओ गरज ना स्टेपल घालपा. सो ग्लू घायली ती स्टीक जाता. सो इट इज वन ऑफ अ गूड वे. सेकेंड म्हणटाय तो स्टेपलर सो हो स्टेपल हें करून स्टेपलर मारताय बंद करपा तें वूंड आहा तें. थर्ड म्हणटाय ती निडल सुचर कोत्ताय आमी. सो ह्यो तिनी वेज चडशी यूज कोत्ताय ल्हानाकूय यूज कोत्ताय व्हडल्यांकूय यूज कोत्ताय. सो स्वता मोती नोवन स्वता येवपा न्हू आमी आतां वयताय सो पोंतू पडटलें तेश कोन्न ना. बट कितें जाल्यार कितें मॅनेज करूं पडटलें न्हू. आतां सारको डीप आहा जाल्यार आनी सारको व्हडलो आहा जाल्यार पोंद घालूंक पडटली. सामको ओके मिडियम बी आहा मॅनेजेबल आहा जाल्यार स्टेपल मारूंक पडटलो. आनी लायक धाकलो आहा आनी सारको धाकलो आहा जाल्यार देन ग्लू इज देर ओन्ली. सो ग्लू आनी यूज करूं आतां. सो आनी एशे को भायर बी पडलें बी जाल्यार ओ लायक वेदर नायफ बी यूज जाल जाल्यार बी युजली वूंड आहा म्हणटकूच आमी TT दिताय. सो TT इंजेक्शन दिताय. So that's for today. If you like my video, please like, subscribe to my YouTube channel. And तुम कसले video जाय ते म्हाका comment section सांगाय.